Bonjour, bienvenue dans Hire Me sur TikiVid. Je suis Chedé, responsable développement RH et je suis là pour vous donner des astuces et des conseils pour réussir vos entretiens d'embauche. اليوم باش نحكيو على la fameuse question Parlez-moi de vous. C'est une question classique, mais c'est la première question اللي يسألوها في les entretiens d'embauche. Je sais que c'est une question ouverte avec علاش généralement ما نعرفوش كيفاش نجمو نجاوبو عليها. Mais sans stress. علاش على خاطر الكيستيون هذه ما فما كان انت تنجم تجاوب عليها. Pourquoi le recruteur nous pose cette question? أول حاجة الركروتور ماذا بيه يشوف إذا كان vous avez préparé l'entretien من قبل. ثاني حاجة باش يشوف إذا كان vous présentez d'une façon structurée ولا لا. C'est aussi pour voir la qualité de votre présentation. إذا كان vous arrivez face à lui à vous présenter d'une façon concise et claire. Mais c'est aussi pour voir l'exactitude des informations اللي محطوطين في السي في نتاعنا. هذاك علاش انا ديما نقول لكم قبل ما تمشيو لونتروتيان دامبوش لازمكم تكونوا تعرفوا بار كور شنو محطوط في السي في. Ce qu'il faut pas faire وقت اللي نجاوبوا على الكاستيون هذه هي نبداو نسرسوا في السي في نتاعنا. لو ريكروتور يعرف ديجا السي في وقراه. هذاك علاش لازم تعرف شنو هما لي زيكسبيريونس اللي باش تحكي عليهم، مي سورتو ما نحكيش عليهم سانز اوكين فالور اجوتي. اش معناها راه واش نقعد نقولوا ان 2010 خدمت في لونتربريز اكس، ان 2012 خدمت في لونتربريز Y. En fait, c'est pas du tout le but. Le but est par exemple تقولوا en 2010 j'ai occupé le poste de chargé de projet. Cette expérience m'a permis de développer telle ou telle compétence et c'est pourquoi je postule aujourd'hui. اللي نحب نقوله لكم اللي راهو لازم نعرفوا on met en valeur les compétences نتاعنا face au recruteur. Donc l'essentiel, لازمني je mets en valeur les compétences نتاعي face au recruteur. Et surtout, نحكي على les expériences اللي هما en lien avec l'offre pour laquelle je postule. وقت اللي زاد نجاوبوا على الكاستيون هذه ما نحكيوش الركروتور على notre vie personnelle. Faites attention. Et donc pour finir avec la question présentez-vous, نحب نقول لكم اللي راهو ما فماش une réponse type. ما فماش une réponse باش نحفظها في الدار ونمشي نقعد نقول فيها قدام الركروتور. ما فماش une réponse يحفظوها الناس الكل ويقولوها للركروتور. C'est plutôt لازمني نعرف je réponds à cette question avec beaucoup d'intelligence. كيما قلت لكم نحكي على les expériences et les compétences qui sont en lien avec l'offre d'emploi. والحاجة الأخرى اللي ما ننساوهاش وقت اللي نجاوبوا على الكاستيون هذه هي on garde surtout le sourire. C'était tout pour aujourd'hui. كان عندكم أي question ما تنسيوش تحطوا لنا commentaire. كان تحبوا تسألوا أكثر على cette question وإلا على les autres questions qui se posent en entretien d'embauche, n'hésitez pas à mettre un commentaire. À très bientôt.